भारतीय पंचांग के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को आज 2 साल पूरे हो गए हैं और इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद रानीगंज शाखा की ओर से आज रानीगंज के एनएसबी रोड स्थित उनके कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहा जा रहा है कि यहां पर विश्व हिंदू परिषद के आसनसोल जिला अध्यक्ष मनीष कुमार शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के आसनसोल जिला सह संपादक विश्वजीत गोराई, राहुल सिंह, बिहू मंडल, रितेश गुप्ता, अमरजीत रविदास, अखंड प्रताप सिंह, रोहन सिंह, वहीं दुर्गा वाहिनी की ओर से निकिता सिंह, अर्चिता साव, संध्या यादव, ईशा यादव आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे एवं इस मौके पर मनीष कुमार शर्मा ने अपने वक्तव्यों को रखा। আমি রানীগঞ্জ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ রানীগঞ্জ প্রখণ্ড আর আসানসোল জেলা মাধ্যমে সবাই সনাতনীদেরকে আমি জয় শ্রীরাম জানাই। যেমন আপনারা জানেন, আজকে আমাদের রামলালা যে ওখানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল 2 বছর ওটা পূর্ণ হয়েছে। আজকে দিনেই 22 জানুয়ারি 2024 সালে, যেটা আমরা সনাতনী যে বিক্রম সম্বত পর্ব হিসাবে যা পালন আমরা করি সনাতনীরা, যে পৌষ শুক্ল দ্বাদশী তিথি দিনে ইনার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তার দ্বিতীয় বর্ষ চলছে, আজকেই ওটা সম্পন্ন হয়েছিল। তো ওই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা রানীগঞ্জে একটা কার্যক্রম রেখেছি। শ্রী রামজির আমরা আরাধ্য যে আমাদের প্রাণ যে পুরুষ আছেন, যে আমাদের মানে যে আমাদের আরাধ্য ভগবান আছেন, ওনাকে আজকে আমরা এখানে পুজো আর যে আমাদের যেসব সন্তান সনাতনীরা এখানে উপস্থিত হয়, এখানে আরতি আর সব কার্যক্রম প্রসাদ বিতরণ থেকে শুরু করে সমস্ত ধরনের কার্যক্রম যে আছে সে আজকে আমরা এখানে পালিত করি। पूरा শিল্পাঞ্চলবাসী को मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं इस विषय को लेकर? আজকে আমরা শিল্পাঞ্চলবাসীকে একটাই সন্দেশ দিতে চাইছি যে রাম মন্দির পূর্তি করার আগে যে নানা ধরনের কথা চলছিল, কি ওখানে হসপিটাল করা হোক, এটা করা হোক, এখানে একটা মন্দির হয়ে গেলে কি ইকোনমি জন্য বুস্টিং হয়, তারা এখন দেখতে পাচ্ছে এখন অযোধ্যার কি রকম ওখানে যে ইকোনমিক বুস্টিং হয়েছে। এখন 2028 সালে অবধি যে ওখানকার ইকোনমিক্সটা এখন তাদের চিন্তাটাই ফেল হয়ে যাচ্ছে। এখন শুধুমাত্র অযোধ্যাটা 18,000 কোটি টাকার থেকে বেশি ওখানে ব্যবসা হবে। মানে যে জিডিএসপি যে আছে, যে উত্তরপ্রদেশে যা ওরা একটা চিন্তা করেছিল, তাতে একটা বিশেষ একটা যোগদান অযোধ্যার মাধ্যমেই যাবে। মানে প্রায় 2% থেকে বেশি জিডিপিতে যোগদান যাবে, সেটা একটা অনেক বড় জিনিস আছে। এখন ওখানে 75 থেকে বেশি একটা মাল্টি সুন্দর সুন্দর হোটেল ওখানে তৈরি হতে যাচ্ছে। তারপরে যত সব লোক ভারতবর্ষ থেকে ওখানে গিয়ে গিয়ে রোজগারের বিভিন্ন প্রকল্প ওখানে চালাতে আরম্ভ করে দিয়েছে। তো কত রোজগার আর একটা মন্দির থেকেই কত জিনিসটাকে ওখানে সৃজন করা হয়েছে। একটা ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রি থেকে, একটা ট্রান্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রি থেকে, একটা হোটেল ইন্ডাস্ট্রি থেকে, একটা ম্যানকাইন্ড ইন্ডাস্ট্রি হয়ে গেছে। শুধুমাত্র একটা মন্দির হওয়ার পরেই হয়েছে। এই মন্দির যে নির্মাণ করেছে, এটা কোনো গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন নির্মাণ করেনি। যত আমাদের সনাতনী যে ভক্তরা আছে, ওরা সব দান দিয়ে দিয়ে প্রায় 3500 কোটি টাকা থেকে বেশি দান, এখনও দানের যে আছে যে মানে পরিমাণ দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। এখন আপনারা হয়তো জানেন 1800 कोटी টাকা থেকে বেশি इन्वेस्टमेंट। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलेक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC
इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।